Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et la réconciliation au jama qui ana musulu khal konto. Ndende al doxo al dinga alkum tan ko Mustafa Sisawani. Baru nyala misilme ya la tigin ta ya la contrôle fama jigobe contrôle bentoni wala mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mantar video kadere ma bari mbena la jambe alto tulto sobila ku dudulela mbena la image do le itala la jam image men ni mbena la subonna kam wado mardi lungo mardi alsena alinga no hondema alinga dingalu ko ngol bo alinga muslu ko ngol bo alinga tatal nin doxolu ko ngol bo mo ko men ni la limane abe la xam furi na man sabati beti betu mo men na nin kudo hi soto la fu intala bi fo mo holle be kirim bi medbe mo holo arnaki kan na fata fin jamano luka imi aje jawoja kushifa imi aje dunia jawoja fo fata fin jamano kan mo ko kilin ham ho wuli kilim made mo ko keme lulu made amay made fushila fatela intérêt personnel ni be ha diatema bara ahibe la hido di bema ki be hammo sotola ki be kendiala ki be simaya le ko kunti sotola ata bo hon dinga de be la hido di lema abe la gina be Sénégali abe Côte d'Ivoire abe ma système kilinga ledi mo holu be boyila be ko ni kala mo holu be boyila ni ha Côte d'Ivoire tal sa système kilinga mo holu be boyila duguma ni ha lagi ne tal sa mo holu be boyila duguma ni ha Mali tal sa mo holu be boyila duguma he kala bante ya be mo ku shifa kilinga leti dole sa moderniser khabo ni homma video yi al sa partager benal sumunaka ntambi benal ni alhaji Muhammad benal al haliya be do sifalat ni karamo ko kutale benal ni bekala épisode leti be karamo ko la avis ma ni kalale nsake jahanga kanto sake soso kanto sake maninga kanto ni nga fulu fana soto mensi in kawado kenye na la fula long ala sabo bulama parce que ni fula karamo ko man nyollo ba na la fula karamo ko long ni se ndi bulé fula kanto ali na bula contacti ala ko fana na hak manyika mbe imasi dam tam ma ala hala sahabetake mo de muniti misilme dingal be wuli kan meni be salula ibe tale tilina nyinule la ko ina lehi hajo jar. C'est très grave. Comment on fait dit, on a dans la vidéo même. Abe dans tant fait la Guinée la mouinta, la badjala sai, mais parti continue de la bola. Alors quoi ça le mena la kuma la kumenka. Sa ho kendo. Hamuro bula la ha kono fara. Ha no to fen beboji ha ba kono la. Ha bula ko sa ho se na fara len so imagine la bodja. Barkeyin abi pretendere kate mo muslimon te kate be barla altala to holela ibe mo le tisan système mo le bi tisan parce que ni ko kutala mo bar ni ko muslimo le muiti ki fana mo altala taliti isa je men mo muslimon te men man dino yin fahamu e mi fam ku mbono mo si fayne bulu wulu jamal sena non to mo si fayne mo se trayni je ki hi haju jar ala nga kamana en tala sa hadoni inshallah wali nga nyin tala sa hadoni alba jall sa mbabula la ala hay tudu malo yande alne annabiya la hakat bahani yalo yante le yalo de ajana en kono fara lete muru la ha kono fara yalo ha bulata ta khata ali yalo de
nalu se taxay ne deje ndingel se taxay ne deje musul se taxay ne deje wala al talbe dan tam fen kasika ngala riyalo de ntala mela image yimbi c'est insoutenable mbe do ko tabula la albata o image je mbe kuma kay nyel lama bo hol be ta kay jelle jel ni lese jamala fa stade lu kono sayin ibafal allahu akbaru ki fana mo muslimo leti e ala be lagi na be la beto mbe muso do fana tabula la wo be Côte d'Ivoire de ala ho fana ta la saha dondi mbe part mbe dondi ne kala beto ni al sonta ouais ngalo de nende jo Côte d'Ivoire te ala jama khasi har makka jamaati al nyanta mo holla lari mo holu be jana kiti alla lete jangaro men bolla ate so mo holla kiti alla le donc jambe far ne teng ni adam mo holu bata bako betege sai isa la ilaha illallah sai nefo parce que ala ko hayta mo holla donc ko fana ko muslimi baro le biji adam to ni kate ni jinnon ni fo ngol le se bara kabri muslimo la hala bodam de comme ndi ila bola nyamen na teng hi kuma kan ma elema nya ala photo li fele jeten mo ko nyante jamala mo ko be sadula ala photo luma nyante baltar yalla don ni ndoro yalla gardi corps lu bi ko yallo de mo xolla saxade ala jamaaje ñin siente barakante ñim be jana jajan ki hammo hajara gratuitement comme ça ñim be afrique le ñin se que dunia jawo jam fo afrique ah ñalo mo xol to laare ñante mo xol laare be jani baro le bula ñalo hein donc albata o fanande do yim ni mo ki lagi nelati anyalo ati to wala de anyalo de ko jigi ne hakela hati gine fana se wuli hiti ali tulwalo de amanga yate amang bila ya kosi amar ala hamu baga fo ara tu amanga bila emato amabila ordinara inu na hamfala na haraba ina fala mar ala antana yiki akeli mane ina fala amanga bila abila mane ni ko ka haboyi ahboyi ni ko ka hawuli ahawuli nyinne je Mali nyinne be Sénégali nyinne be Guinée nyinne be partout na Afrique kono la hein bokol bata émission li ki kamma voilà allez nyalo de may et la bidon bal bi bulla mo camera me lo wolma bidon wolu godo ise tamilo ti jamal kono jamal be tambila bidon wolu kono se la fale godo la tep lu wolu muso mbadam taratu me akolo ko tili chaque dimanche oke kabra jamal bata sa ko bandro abata fo lu ko dimanche lu ngoro na ka bi fonyola sali waxto se si le ni be bi jay me sali mo hol bata bo far faransi jam mo hol bata bo lagine mo hol bata bo Côte d'Ivoire mo hol bata bo Mali partout ala bata jamaje awa misilme ala jenta Afrique say ni hayim fo nyamen na isa fo kibe le contre e ben lama ko duwa jabi
la Guinée ko duwa jabi abe Kindia abe Conakry ibe Dobirka ibe partout billahi wallahi bon ni man campagne ke ngandingal to sobi musulmani fanan se bojan wahato dodu yala to la yo si on le dibu ki ni sania ki ni kenya fo fembi kun yo takadalama ke nyole falaten ko ça fait ko hi ni senia meneji donon se kandana wode video dul ta hi bulala ala ko hamolo hakil la sobi dondi ala ko hamolo dema parce que nyilla force momenti muso do kuma ta wolungo ako ka nambaro momenti ite men ta hataje ni tata kindiala ni tata Conakry ni tata minto ite men fanga man hammo manjara ite fanga se ke sabuti hammo hukuta fana nati je tugu wa nyenne be mutarin duniya ko no bi mislimo lemu ndingel lemu ndoxol lemu wolle se tahadula into bari to may ma farlo long e malon ko yimmo interdit le muslimi ya kono ko pouvoir be ala doron ne bulu e malon ha fo ko mo me altala ya mar ko habula kula do sa nyabala ako so kanga to ko marige ala entigo ala kona hatara muso inna hamme jaro ka be mtele budula e hala boy muso boyta kona hatara a botala ko fewfew ka hilo atula lori asakita fula ko kona amamba ko few ka haboy asakita boyla donc télécommande lemo complice le bidje mo hol le be kiri ni hadde fi la ni si yen jang defi la yen jang ini la jangarto vrai jangarto khananarin sain ka hala kendeya intala kendeya la nyille ni la pouvoir be ki se jangaro du jara corona le fele afrique fongol fele je ebola le fele je wo nyohon olu inala mon imam bo hol dol traité jangar jaro be kerine mo hol be keri mo kendo lu be keri men se mo holu dema basibola africain tel holu lonne ise mo holu jara ise basolu dima bar wonunte démonstration kelaten xam hol la boy xam hol la wuli musoli be ma boyla musoli be wulila ibi ma brigin tan banko luto nyim be démonstration ala ko khayte la pouvoir yita ko pouvoir même bitella ho yita mo holu da sa ho kende keren ha kono fara ha no labo wo ma image janya parce que kuntum ningal menala kumala wo image wo ngala saha mo holu bota mislimo le muiti ke ba koto le muiti ko kabili tel hana da mota yin nyajang alhamdulillah nyimmo fongu kendo leti nyimbeta muro ta shirku ya ko abe ala to fala alquran wala tramba kun folo ala alquran o ba kun nyame alko hayta mo la kato mo mislimo leti mbatan kale ala la manso men nganda telephone fakala alquran nyame na alquran o ba kun nyame hasabar jimbela hulundi dongo da muta iyo wo be mo holu ba fala ki tebe larin nala be larin nala altala har jalanga se barko dun jalanga la koto ku wo ku ni hamuta nin kasara ku le nay tele ku be tinyala ase barkale yen na koto jala mo hol trambe ke ni haje musa na ringe hatarle mo holu be kerin men se salu la wudi salu la bo bar hayta mo holu la ko alamu alalati musa la sabota men katano albe holonne donc wo kono la ali ngang hakili tu alla mo homini bobola jankede ni tata afriki ali musumene bobola janni ni tata afrika asia mambije isi tayi ndulal tole kene isi tayi ni ndulal tole kene ista godo le dépense ji inte mo jala memba fula kata xammo jaar tale bari be mo jala mem tata ji tumo tumay be taxla ji woto mena la ko malaka ni alhaji Muhammad Benar ne alhaliya ni ala tata ki tala mardi lungo ce programme la mbena en kam mena la kan fulalto bar mena la kan jahanga kan le to folo parce que fangal le moti ndingal le moti ndoxol le moti wol tata yento dol bat kasaro so tato dol bat problème so tato dol la futol bata sato asiama bata kato nyin kuinto nyin démarche ni to donc wo men joti alin sen hakiltu betege al musabu ma bulala ma hanki sabu hana extrait ni na bulalia ha fa ko mena lay lekam il système menti Sénégal ta se boyle
la gineta afana se boyle mali tay be se boyle ila système le jenti hafo ni même boy taw nya kiti tala wonya ite lula baro le jokela ila force le jokela donc ñente keri hafo ko jaral lante afrique jaral la ken do be hilonne o di se taxdi jara godi ku fanganto isi de mani men fero bi so sa bo blema inte jama ma kili la xana camera tay fanga be camera ko ma camera be loli ma ila numéro téléphone be lala message be la tambila mo holu bi kili la e be godo fo la mo holien e téléphone beta vila lilo e beta bongolo lo ni ha fa se ki en kole mo ho ha fu ki baro to e halalo to wo mu itale ti tayban bar habalu mo holu kun kan ham holu ma nyama beaucoup baka ham holu arnaquer il système là franchement c'est très grave inje minto se inje fata finna dorone har arabu jamano kan nyenen tije arabu jamano kan système yin tije nyimbe fata fingal le doronya mo hokilinga bo hilo mo wuli kidin tema anti kawandila de anti munafanna de anti made mala ala ko se silo kendo je nyamenna abi de mala munna hasagi bona le problème to hasagi ku ila dunna ku to men sa ke me ku na wulo so to kha fa khalu menna parce que ni ha mo domination le jenti ha jama dominer ni xamem foye hoke ni ko kalta lu mala hayinke ala hayinke ita fi foye wonte bar ni jama to je nyim do kuma ti yen sai na tata lu mala hi ku kunya warula ala hi min kunya sagi ala hasin ho kunya tang ala hayinke tin kunya bisaba iba kelale bar satra ala hamem fo alquran ni hadithu lu kono la into baro kela moy masilandinde ni ko sada ho boy se sada ho bo dum lulu nete ni mo ko bi kon si bo tale ko kataten ko fay ko so ko fay xat je hafrim ko fi senke dunya be sala tammi ni homma afrique le moti isake sada ho dum bel alquran wala hata abo dagan dia tale mo ma to mo men na fero bi o bebe kerine amam besoin ko kuruma hafo en tambasa hafo en na hafo en conseil bulo ma problème nte hakuma fe hi conseiller ala ko e hasada hobo e ha muslimo dema e ha miskino dema bo mo normal leti bar hakuma ala ko nte se jenyamen na ala ko jama se nan kan nyamen wo kuma nyaawo altala man so mo made hal kon ton sa woy ma bi mo sibito leti al se partager al hat tahati dulalto ñene be mutari lagine ñene be mutari Sénégal ñene be mutari Mali ni ne bam tadum kodwar abe stade libe farin kuru kono libe farin abe ko misilimo le muita 80% ko misilimo le muita est ce que misilimo la baro le muita mbarngel est ce que mo même bi lo la mo holu nyakoto ha presque ha kusi fayam fo ko alta la toya la est ce que wo mo misilime kendo leti franchement est ce que wo mo misilime kendo leti nga kiren gine no xame ginan so ko mala gine mi bara yete kam findi e alarato inu ya mari so alayi ina alantana ya iraba ala haraba alantana ya baiki ya baiki parce que ntana ngili akaru manasa système crénare ni ska mali ayama biri nakan na meni gine no xame e transnama ibramane isa la tawema ana fala nakanga bila nakabira ana fala nakanga kel nakakeli ana fala nakanga iki nakli nabirin alakhirila ala ko tun jikko dura bagne ala ko mi khiha ko luitanna walma ala qidina na mi no ma kelde tina amusali amusun amu muslimi ya dino sese kolon atti waya khori ana alantana fa de khayra ba akharaba alantana yi hayki narba mane namu fi digde ajinu ala narade ala khamiki naiki isali miki kobi nara parce que miri na miri malima namu narba manaki imu yama malamma ifa ya bidon na dangi tagi inu kobi récoltement voilà on est au caméra là comme ne image fa mo bara folo ne image fa ma sotode e kobi rasu ma miri yira kya na hamma stade kui mo nara minima go bidon nan na yi ha récolter nana na kay bidon tongo ma inu dangi yama tagi ha 10,000 na yi 100,000 na yi na finni man yama dunia da hanaki lo na finni ma million nan na itambe
autant fama ha pauvreté ya fama ono ha pauvreté ya nan fama khoni ono ha pauvreté ya nan bilem may khoni c'est dommage nga kiren Guinée non xamé mokta ko lo merena na seriba may na Afrique a Guinée ma ay xamema nenu nana kono wo mun yibiru wi me ke ngati ayama girin kili to mi khali mane amu sabatirito awaji mi modèle inde nana e barana nan kolo fo sama khidi jitang eni tiji pilasi modèle la jitay ko bir sot mané parce que yakolo me khali mane amu sabatirito ande bebe fansi gama mene buta munne condamné ma fanyira mo na hay condamné ma na hay tima ji walira mo ne nan condamné ma parce que tayati akolo itang inu al tagi inu ye be ini sa koira itakolo iha pouvoir kasabi dang de na hande ay muno may sesra yebe tan nakulun banki ku inu yete kam mato ni nira isfayti yete kam ni nira ina ka 10 million na kan birin dangi be ntanji birin khayi famane ye famane ji wandordi ifamane sibiti ifamane loho e transport nambama i kha ko birin nan donima isigama mi re nan konji pauvre nara i yete kam forcé afu kha fay tan konji parce que tan nyogo may kha espoir na itanan konji inara baita nakini kini muitan suhu logo ine espoir fi manema ifama imam fama imam fama nabiri tan diminifié ne tan findi fi pauvre nanna i khafa o fa indena sama itan kha kesqui c'est grave awa utan Guinée wotan Guinée ma Guinée ateli muso na musolu mbar musolu atelu isa telle masoto khasiya ko beti ngala sakala jang har message men se tambi e comme asibo mana kuma mbar muso ante ki comme ko fo dole sibota ou bien dole khayinke ki te mo muslimo loti sadaka bobe la tegere ne muslimo ma tu mo men ne khadon din soto e khastada ko boy khadi miskino luma lu wolu kawandi bola bo fola amam fo dolon ko parce que ko sibo la dana sibo menke ko le bite ko bola ete me sadako bo foni khame ki ko kasara ba de kala nyina alla sando man dunta la botala kasaro manke moholu man faka nje ko moy mento mohol de faka kante sogoni wo sogoni wala hakki sa tel masoto le betege parce que tel lam ko kunda malheureusement man musulman de maro soto dino faka moma ila ni karo man si afobi alhamdulillah tere so kuin mo kurmo le ba kan barni ala son tam ko le fanan ba kan mo karam ko nyinin ka kan men shal fanan dema ala ko ala salo men mo ki tata ni men te ki tati sa inje ko mo men ta jang ndella ko mo en ha fo ko la sabate ala ko tan kila ko tan ise mbe ke wahabiya le sai tellement que ise wahabiya ko mo me jolla mo ho yille mo jama ma denna bayinu afidawtu taala bayinu men se kuru la faten ki tel mo duwa ya billeti anu wonyo holu men se jama ma kili satra bebi tele la ko tari mohomi telije har ala ni hi telije butu ala ko fanga sey nalo wala wo mo holu wahabiya ko bi tele da ha bum mumma parce que ni khiba ni nka fan ki hana wahabiya définition tiyen inte dun na ko no ha nya boye wahabiya définition do ma ni nka lundo ko wahabiya fa définition mumunti parce que ni ko nyame na ko wahabiya bon ibata tele korom parce que kule mu molemu abata installer na société kono tentrum c'est-à-dire négatif bulu ma quoi c'est-à-dire ni comme tele Afrique don ni ko wahabia isa me doron fayde beti te négatif ti muslime ya kono la wahabia mo di men ko hadino de ma ha muslime ala sabati ha fania fo tuje ha tonyo go tuje hi fan sembo di fam ma ha sembo bo ala bulu ha di fam ma ko ho tuje ni dun ko sembo bele mo hola comme hose kunole luwolu ngodo be digilaka otombolo fala dia nga kiren Guinée no xame on nan fala mo ma Guinée be autant na mo ma Guinée ra surtout autant Guinée ina hay di yeri bomboy na hay ki yeri bomboy o ya koto bo yera fayira
i promission na kan birin na ba mo be a birin wule ena ka kilife to siga mi khonya ham khay khafi matutun hi tongo nani khasa li muso hi tongo nani ini fakili ena kan siga mi nan khonya khasa fe mato matina matombe hi tongo nani i khasa li muso na hi tongo nani kui ino fa na kui i khasa li muso itan siga ba mindi altala khonya ntambulang kana falebe yete kan la mane kana kolo parce que ay khasa li muso iska fe meneto surtout anu na xam falebe abara sadaka e fam birema na sadaka e fa inu naraba na fa condamnation bete nanaki karam ko e fa mane na fa pour fa mane yi fari asoso koy amani nga koy ayan ka koy afula koy khalati parce que mo fula karamo ko kolon sinde kono nkatama mo wa mane ju wal khadera karamo ko difference mo na lay mamadou famane mo no alay bafo de famane mo no ahmad cheikh sirim bamba famane mo no birim famane karamo na kay birim kolo mo ko famane mo gafa yi fe fala mo khafa la koy mo khafa la yangi na mura fayma anon tan na wali fe nego parce que na fala ya khawali so tan wali fe ni siga ma walde lo ko siga ma walde fo weekend donc o nyokolu o yete kan khomma o khani adoy jimere ikha fere bo ina ka fawra sofi o ka fa nimisa dunia be o fa nimisa alkiyama donc nana falama wobe khaya mo image la nyoma voilà to e mbere la biramane o ya mama to voilà barato tu vois watore daga sai ta kan so mai yana jira watore daga sai ta kan so mai yana jira mo se tayi fallu nyelle bulla ala partager ala ko ni mena ala kallu menna jama sena wa partager de ye jira bafe ne dali se matu yati afuringe biri na mina ku ya sama yakere yati na safa kama ne yako se kelik sogen na tam findiga tan ha pouvoir na nek baratu wato de sigi na safe ke afai ina to biya sigi burumma afari burumma voilà mato o bara dal seto e be je fa kan nete e bi dem fa fi yete e go yat regarde ça e mato anya amuge ajira ba ne na lo ma ko combien
yati wagadi waha gine waha mamadi misilime sigama ye nan konji ye ne gayi famma aye ne gayi famma ko nyin le si hajulu jara yo voilà c'est très léa musulu c'est très léa dingal c'est très léa voilà ki hi hajulu jara nyille se kuma ko ha ordu di alama ko altala telekon ki ke ala ke nyinna kende ala wuli hala wuli misidi molu mandali na nje catholique la bungol le kono nyina na wala hake catholique do wiye akumata ko sa ko misidi molu bata siya telti sai yo ko misidi molu bata siya telti donc ko sa misidi molu folo to ki se kawando boko même manni sa ko misidi molu le so ke ko hasiya telti église mo xolle kamete donc catholique se fait 20 ke bata la dunya haylo ten ha arwano le motay bulu hay fenge la ha girimbo la tugute ha mo la boy hi la wuli ni bebe catholique le tranché ni kenu mais ça en abata wuli dunna na musulman ya le kono la et puis musulman limani ya balu be kiri men ko ni kuma tanya menna et ça fo no ni ce kanti ni cha fanambe altala to le fo kan bo kana mo juge altala ko tenne mo ni altala ko même manni wo se fo le ka manni ko même meke wo se fo le ka meke har ya be mo musulman leti ngal bula jam inshallah on bena la do fala le kan ni karamo ko bena la le bar mbadam tala mardi lu à partir de mardi lu nin alhaji muhammadu nata wa hamen jatu wo sofo nin nala ba fodi nata wa hamen jotu wo sofo karamo ko ta fana na wal hadalu ni suce ni kam bena la tele karamo la idée momenti ala yen kila yen muslime yen barinya yen mbabula la sagoto ala ko nali bo bola jan nali betala afriki al tout to so bi seta ala ko nali muso khali saray la jan ki betala afriki al si dissuader ala ko ki kanata kushi fanyi ne kam voilà ki kanata kushi fanyi ne kam donc nyen ne be motarin mbulula na afrika kono phénomène le mo abisia ya kalulu nte taharin kona kirin tahata dadu la ni haje quartier kono talu fanante intide mena hasembo soto ten wolle muinati awa mena fanan be kulu kan quartier lu kono wo fanan lu wolu ne se quartier kono je ko duwa ya bi do bi jang duwa bi kona kirin so holu to mo be tahale je ko duwa ya bi billahi wallahi nyala haje donc bari ne ala son tam fanan menare ni tambeta jamme parce que be ngon de ma kam publicité là ni hamme publicité menike na fana na droit mais ba ni hi fanga la image la butu ibata bula misili mo du sagoto be droit mo hana kan ki ko men fana na inten be droit mo hana kuma kan ni nga erel ke jamen na hana na re ha critique ha afo comme ma ben fania mo jamen ti ha jela boko fania la mo y a pas de souci je suis d'accord voilà mais nyinin ka wala be nyinin ka ha falen ko bisibiti mo sago imma ngal bula folo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al sa partager ala partager maximum ala ko tahadula khasiya yandi ala ko ni bena la kan lul menna mardi lu mena la len kam 22h mardi 22h ne ala son tam bena la kan ni alay mamadou al haliyan no le badam tala ni dinke ousmane yo ni ke ousmane ijana be wala hadaye memma adamuta ala me kha bandula ibena la ko bena la kan ko fanam bi tobe na le hawala hada do tobe sujet même binti be karabo ko bena la kan ne killing ala hananarin ala hado fonya arnaki ko ni to ala hananarin mislimi anin ko men seta hanin ko men meta ala khanya sifanye mogolu betan dingel nyaaga betam musulu nyaaga duwaya bi ko imbata te problème to afrique be kono mogolu be kerim bi ki me bara ko hitaro nyinin ko hagodo nyinin ko hawuli ko ha sobe muta ko foyte la hata hilole mogodo ha fo ko kun fa kunu ha fo nyamen na ka hake donc wole be kerim oncle Tcherno voilà ko barka merci nyinne be kerim bi ibata arnaki toben khani muslimi adu no hambulu ku fo ha ko fondi ni muslimi ante kilinte de ni ko je ko allah akbar wo me ko muslimo lo muti de ni ko kontanu ala nan wali manama ni amade amislimi ni rade ni ko allah akbar ki be subhanallahi fala no hasbunallahi wa ni'mal wakilu man janna wo me ake ko ala le muti ko kini ala le muku kilinti wo be mu mo ko nyama buku bakoleti ala ko ha mo holu arnaki ha mo holu nya la tahum ha fo kite be baro men na ko ni ala kunte kidinti fiha alta la to holu fo ala ko mo holu ha fo ka ko ni ala ko mo kilinati donc
wolemu khafalen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala partager mardi dum bena adam tala en kan nin karmo ko bena adam tala ka insha Allah ni ala halani salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al daho al din al kum tani Mustafa Sisabani